yun ang base naman nun. Gagawin buwaba, isang squad yun ha. Drop, galing mo. Give up. You can still return to the battle. Okay. Tangin, lag na ako. Down yun, down one. Naka-chopper ha. Your teammate has scanned your dog tag. Wait for the revive flight. Uy, naka-arto na pala to. Tangin na kayo. Ano na daw, syempre. Tanggala. Isang squad yan. Danan. Nasa taas lang natin. Nag-rush mag-isa. Patay ko. Wala akong vision. Diyan, yan sa loob. Gagi, naka-jackal dito. Gagi, Taurus, naka-jackal. Patay. Meron pa Taurus, naka... Shockwave. Gagi, naka-jackal din. Sinubo si Taurus, gagi, Taurus. Lakas. Pero may last game sila. Last game. Dog tag has been scanned successfully. Mga jack-jackero yung Your kalaban. teammate will return to the Ito ay battle Taurus when the par. next revive flight arrives. Tara, tawel. Hindi ako. Ay, sorry. Wait lang. So, babalik ako. Plus, gagi, patay. Ubus ni Taurus. Ay, sila yan ulit eh. Gagi, inubos na ni Taurus. Tara. Yun yung ulit. Pinaglulo. Wala na, puro Pinaglulo ni Taurus. Balik ako dyan.